वेलकम टू सपनास एकेडमी पिला माने आमे पूर्व क्लास रे तुम सप्तम सोशल जोटा सामाजिक विज्ञान बहिर भारत आम पृथ्वी जो बहिना तार प्रथम पाठ माने प्रथम अध्यायटा आमे अधा पढ़ी नहीं। प्रथम अध्यायर ना कौन थिला भारतर भौगोलिक विविधता मुझे विषय तुमको बुझे बुझे पढ़ी आमे 9 पृष्ठ पर्यंत पढ़ी गांगेय समतल भूमि आज स्टार्ट करिबा। आशा करी कि पूर्व वीडियो रु समस्ते बुझी पारथियो भल भाबे। जदि वीडियोटी भल लगी समस्ते लाइक करथिबो शेयर करथिबो सेही वीडियो भली ए वीडियोटी की मध्ये बहुत सारा भल पाइबा दबो। जो माने चैनल ले नुआ अछ चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो ताकि जत नुआ नुआ वीडियो आसीबो प्रथमे तम पाखको मेसेज जिवो। वीडियोटी भल लगिले लाइक करिवो सांगसाथी मानक शेयर करिवो। आ कौन किसी डाउट थिले कि आउ किसी टॉपिक ऊपर क्लास आनिया को चाहूले कहबो तमे कमेंट बॉक्स रे हैला। तले चलो आज वीडियो स्टार्ट करिबा। कोड कहिथिले गांगेय समतल भूमि पेज नंबर 9 एगुडा सब आमे पढ़ी देइथिले। एठु गांगेय समतल भूमि रु पढ़िबा। चलो स्टार्ट करिबा। देख हिमालयर दक्षिण रे एक सुविस्तृत उर्वर समतल भूमि अच्छी यह गांगेय समतल भूमि कह जाए। ताले जो गांगेय समतल भूमिटा सेटा हिमालयर कौ पार्श्वर अच्छी हिमालयर दक्षिण रे मन रखिबो हैला। एगुडा सब कॉपी काढी रख पाखरे नोट्स कर बही रे अंडरलाइन कर जोगुडा अंडरलाइन कर ताको नोट्स कर परीक्षा उपयोगी सब प्रश्न आसी पारे एथुरु हैला। ताले गांगेय समतल भूमि हिमालयर केउ पार्श्वर अच्छी दक्षिण पार्श्वर अच्छी। यही समतल भूमि भारत इतिहास एवं सभ्यतार एक गुरुत्वपूर्ण अंग। हिमालय उत्पत्ति लाभ करिथिबा बड़ बड़ नदी गुड़िक जल द्वारा यही अंचल परिपुष्ट। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र एवं सेमानकर उपनदी समूह द्वारा संचित पट्टुमाटी द्वारा यही अंचलर मृत्तिका समृद्ध। ताले यही अंचलर मृत्तिका सब कोठु कोठु आसे गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र गुड़ा सब कोठु आसी हिमालय बाहरी से नदी आ सेमानकर जो उपनदी समस्त द्वारा जो पट्टुमाटी आसे संचित हुए से पट्टुमाटी की नहीं ये अंचलर मृत्तिका समृद्ध यही सब नदी है। यही मृत्तिकार प्रचुर खनिज पदार्थ थिबारु यह अत्यंत उर्वर और कृषि उपयोगी। ताले कौन जानिल एठू पट्टुमाटी रे क्यों पदार्थ भरी रही थाए पट्टुमाटी रे प्रचुर परिमाणर खनिज पदार्थ थिबारु यह अत्यंत उर्वर और कृषि उपयोगी। फलत नदी आनित माने नदी द्वारा आसीथिबा पट्टुमाटीर संचय जोगु यही अंचल शस्य श्यामला जेहेतु एठी नदी जो पट्टुमाटी नदी द्वारा आनित नदी आसीथिबा पट्टुमाटी यही अंचल रे थाए सेथिपई यही अंचल सबुबले शस्य श्यामला हेकि थाए माने सबुबले सेपटे फसल होताए कारण यही माटीटा उर्वर और कृषि उपयोगी। उक्त अंचलर नदी गुड़िक मध्य विद्युत शक्ति उत्पादन उत्स यही अंचल माने जो गांगेय समतल भूमि अंचल नदी गुड़िक होची विद्युत शक्ति उत्पादन उत्स माने सेठी जो नदीर जलरू विद्युत शक्ति उत्पादन करा हुए प्रवाहित जलरू। यही समतल भूमि रे भारतर जनसंख्यार एक बड़ अंश बास करती बुझिपार। तापर चलो एठी देख समतल अंचल रे आधुनिक कृषि प्रणाली एटा हला गांगेय समतल भूमि। एठी केमते आधुनिक प्रणाली रे चाष करा जाउची कृषि करा जाउची एटा सब समतल भूमि रे ट्रैक्टर द्वारा चाष करा जाउची। सेकेंड चित्रटा देख 1.12 रे आकाशरू जमुना नदी सह जिलार दिल्लीर दृश्य आकाशरू माने ऊपर फोटो उठाई एटा जमुना नदी आ ये दिल्ली हैला। तापर नेक्स्ट जिबा उत्तर प्रदेश रो बहुविध कृषि अंचल एटा हला उत्तर प्रदेश रो कृषि अंचल जेहेतु सेटा सब गांगेय समतल भूमि अंचल रे जाउची सेति सेठी भल कृषि हुए। तापर एटा अछि पश्चिम बंगर धान कियारी रे काम करथुबा ग्रामीण महिला पश्चिम बंगर धान कियारी रे सब चाष कर जो स्त्री लोक मैंने से गुड़ा सब ताकरी फोटो। तापर पढ़ उत्तरस्थ समतल अंचल समप्राय भूमि ढाल भली विस्तृत परिवहन विकास रे सहायक होउची। उत्तरस्थ समतल भूमि अंचल जो भूमि गुड़ाक सेगुड़ा सब परिवहन विकास रे साहाय्य करुची। सड़क और रेल परिवहन व्यापकता जोगु दूर स्थान को यातायात माल परिवहन सहज होता है। जो अंचल सड़क परिवहन हो रेल परिवहन हो भल भाव थाए से स्थान
যাতায়াত ପରିବହନ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅନ୍ୟ ନଦୀମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜଳଯାତ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ କିଏ? ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟ ନଦୀମାନେ। ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ। ଏଠି ଉପରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବହନ ସବୁ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବହନର ବ୍ୟାପକତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ରେଳ ଚଳାଚଳ ହେଉ କି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ହେଉ ସବୁ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା ଯାତାୟାତ ମାଲ ପରିବହନ ସବୁ ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସହଜ ସୁବିଧାରେ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ଯଥା ଗଙ୍ଗା କାବେରୀ ଯମୁନା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଙ୍ଗା, ଜଣେ କାବେରୀ, ଯମୁନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ନାମ ନଦୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଗଙ୍ଗା କାବେରୀ ଯମୁନା ହେଲା ସବୁ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର? ଏହି ନଦୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜଣା ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରଟା କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭାବେ ଜଣା। ଏହି ନଦୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଶୁଷ୍କ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଜଳରେ ଉଠେ। ଏଇ ଯେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀଟା ଖରାଦିନେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ? ନଦୀ ଶୁଖିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଅଧିକ ଜଳ ପୁରି ଉଠେ ହେଲା। ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଚାଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ସଘନ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏପରି ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। এই চিত্ରରେ ଦେଖ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍, এই ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ, ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ବା ଉପଗ୍ରହରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିର ଫଟୋ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିର ଫଟୋ। ଏଇଟା ଉପରୁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ରୁ এই ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। এই ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଏକ କାଠଗଣ୍ଡି ଉପରେ ବସିଛି କିଏ? ମାଙ୍କଡ଼, ଲଙ୍ଗୁର। ତାପରେ ଫଟୋଟା ଦେଖ, ବାଘ ଯେଉଁ ଅଛି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାବଳ ବାଘ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ମହାବଳ ବାଘକୁ ତା'ର ବାସସ୍ଥାନରୁ ଫେରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର। କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ମହାବଳ ବାଘକୁ ତା'ର ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ଫେରିବାରେ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର ଆଉ ନୋଟ୍ସ କରିକି କପିରେ ଲେଖିବ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ମହାବଳ ବାଘକୁ ତା'ର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ବି ସେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ, ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଘଡ଼ିଆଳ। ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ଘଡ଼ିଆଳର ଲମ୍ବ 2.5 ରୁ 4.5 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର। ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ, ବୟସ୍କ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୁହଁ, ବଡ଼। ବୟସ୍କ ଘଡ଼ିଆଳ ବାଘର, ଏ ଘଡ଼ିଆଳର ଲମ୍ବ, ଘଡ଼ିଆଳ ମାନେ କୁମ୍ଭୀରର ଲମ୍ବ କେତେ? 2.5 ରୁ 4.5 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସରୀସୃପଟି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ବା ଶିକାରକୁ ଆଇନ ନିଷେଧ କରୁଛି। ଘଡ଼ିଆଳର ଯଦି କ୍ଷତି କିଛି କରିବ କି ତାକୁ ଶିକାର କରିବ ତାହେଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖ, ଡାହାଣ ପଟେ କିଏ? ମୟୂର। ଏଇ ଏକ ମୟୂର ଓ ମୟୂରୀ। ଭାରତୀୟ ମୟୂର ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ମୟୂର ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ତାପରେ ଦେଖ, ବୃହତ ଭାରତ ମରୁଭୂମି। ବୃହତ ଭାରତ ମରୁଭୂମି କିଏ? ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିର ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ, କ'ଣ ସେଇଟା? ଲଦାଖ ମରୁଭୂମି, ନାଇଁ କି? ଲଦାଖ ମରୁଭୂମିଟାକୁ କେଉଁ ମରୁଭୂମି କହନ୍ତି? ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି କହନ୍ତି। ଭାରତର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି, ଭାରତର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି କିଏ? ଲଦାଖ। ଆଉ ଭାରତର ବୃହତ ମରୁଭୂମି ହେଲା ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଥର୍ ମରୁଭୂମି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଚାଲ। ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମାନଚିତ୍ରରେ ମରୁଭୂମିକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ କରାଯାଇଛି? ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଦେଇଛି ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ। ଥର୍ ମରୁଭୂମିଟା କେଉଁ ପଟେ? ପଶ୍ଚିମ, ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରେ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ହେଲା ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଆଉ ଆରବ ସାଗର। ସେ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଥର୍ ମରୁଭୂମି।
ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ସୁନେଲି ବାଲୁକା ପାହାଡ଼, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମି ଓ ଖୋଲା ଆକାଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମାଂଶରେ ଏକ ବାଲୁକାମୟ ପ୍ରାନ୍ତର ରହିଛି, ଯାହାକି ଥର୍ ମରୁଭୂମି ନାମରେ ନାମିତ। ଏ ଦେଖ ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ବାଲି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଲି। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରର ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ହେଲା। ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କ'ଣ? ବାଲୁକା ସ୍ତୂପର ଆକୃତି କିପରି? ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଥର ତିଆରି ଓ ସେମାନେ ସ୍ଥିର। ବାଲି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ବତ ଆକୃତି କିପରି ହୋଇଛି ଯଦି ଏହା ବାଲିରେ ତିଆରି? ଏଇଠି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଚିତ୍ର। ଏଇଟା କେଉଁ ଚିତ୍ର ପିଲା ଦେଖିଲ? ଭାରତର ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନଗରୀ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନଗରୀ ଜୈସଲମେର ଦୁର୍ଗ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ। ଦେଖିଲ ଜୈସଲମେର। ଏଠାରେ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏଠାରେ ବେଗଶାଳୀ ପବନ ବାଲିକୁ ଠେଲି ଠେଲି ଏକ ପାହାଡ଼ ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବାଲି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ 150 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଥର୍ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଭାରତରେ ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ତାହେଲେ ଏଠି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଦେଖ ଥର୍ ମରୁଭୂମିଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଥର୍ ମରୁଭୂମିଟା କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ? ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ନୋଟ୍ କର, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର, ତାପରେ ନୋଟ୍ କର ହେଲା। ଥର୍ ମରୁଭୂମି କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ? ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ମରୁଭୂମି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଠାକାର ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଦିନ, ଶୀତଳ ରାତି ଓ ଜଳଭାବ ଜନିତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନବ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳାଚଳ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଥାଏ। ଥର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର କଠୋର ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜୀବନଧାରା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ବିଷୟରେ? ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଯେଉଁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଠି ପଢ଼ିଲ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ 150 ମିଟର ହେଲା। 150 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଏହା ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ? ଏଗୁଡ଼ାକ ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। କି ଚିତ୍ର? ପୁଷ୍କର ମେଳାରେ ଜଣେ ଓଟ ବିକାଳି। ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଣେ ଲୋକ ତା ଓଟକୁ ବିକୁଛି। ଆମର ଯେମିତି ଏଠି କାର୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସେଠି ଓଟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେଠି ଓଟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କହନ୍ତି ନା। ମନେ ରଖ ଦେଖିଆ। ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଚିତ୍ର କାହାର? ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଉତ୍ସରୁ ପାଣି ଆଣୁଥିବା ମହିଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏକ ଗ୍ରାମର ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସେଠି ଦେଖ ମରୁଭୂମିରେ ବର୍ଷା ବେଶୀ ହୁଏ ନା, ପାଣି ବେଶୀ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛି, ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେଇ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ତାକୁ ପରେ କାମରେ ଲଗାଇବେ। ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ। ମରୁଭୂମିରେ ଜଳ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ହେଲା ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା। ମରୁଭୂମିରେ ଜଳ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ସେଠାକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇଲେନି ତୁମକୁ, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘର ପାଖରେ ପାଣି ନଥାଏ ନା, ମିଳେନି ଏତେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ବାସନକୁସନକୁ ମାଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଲିରେ ଭଲ ଭାବେ ରଗଡ଼ିକି ସଫା କରନ୍ତି। ପାଣି ନାହିଁ ନା, ବାଲିରେ ଘଷି ଘଷିକି ସଫା କରନ୍ତି। ପରେ ଏହି ବାସନକୁସନକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାସନ ଧୋଇବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମର କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ବେସିନରେ ବାସନ ମାଜିଲୁ ସେ ନାଳି ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇ ପଳେଇଲା, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବାସନ ଧୋଇବାରେ ଯେଉଁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଜଳ ବଗିଚାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାସନକୁସନ ପାଣିକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଲିରେ ଭଲ ଭାବେ ରେଗଡ଼ିକି ସଫା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ବାସନକୁ ଧୁଅନ୍ତି। ପରେ ସେ ଜଳକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଜଳ କ'ଣ ହୁଏ? ବଗିଚାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତିନି
बगीचारे पानी देवारे व्यवहृत होते। बेले बेले तुम्हें दांत घषिया बेले पानी टैप को खोला छाड़ी दे था। आम घषिला बेले पानी टैप खोल दे न था। जो मैंने समस्ते खोलती जो मैंने पानी वेस्ट करते गोटे भल नुहे। यही समय तुम्हें थर अंचल आदिवासी कथा टिके मन पकेब कारण से मैंने पानी टोपे केते हैरान होती केते कष्ट पाँच किंतु आम ये पानी को वेस्ट करुचु। तो जो मैंने ताले पानी को वेस्ट करुव सेमती करनी है। निजस्व ज्ञान कौशल व्यवहार करी पानी संरक्षण विभिन्न प्रक्रिया पर राजस्थान प्रसिद्ध। स्वतंत्र जल संरक्षण पद्धति रे वृष्टि जल को संचय कर रखि जलाशय गुड़ी को टनका बा कुंड कहुए। यही जल विशोधन जल पीवाई व्यवहृत होता है। ताले राजस्थान रे जो जल संरक्षण पद्धति रे वृष्टि जल को संचय कर रखती जो जलाशय गुड़ी को कौन कहती टनका है। टनका बा कुंड क्या कहुए ना स्वतंत्र जल संरक्षण पद्धति रे राजस्थान लोक मैंने वृष्टि जल को संचय कर रखि जलाशय गुड़ी को टनका बा कुंड कहुए। तापर पढ़ा देख एगुड़ा सब जोड़ा अंडरलाइन करुच्ची तुम अंडरलाइन बुक रे करके नोट कर बार बार कहूँ मु। आरावली पर्वत श्रेणी आउ थे भारतर भौतिक मानचित्र को देख। थर मरुभूमि पूर्वपटे आरावली पर्वत अच्छी ताले एटा क्वेश्चन आसीपे। थर मरुभूमि डैश दिगरे आरावली अच्छी थर मरुभूमि पूर्वपटे। आरावली पृथ्वीर अति प्राचीन पर्वत श्रेणी मध्य अन्यतम। यार बयस केते माने केते पुराना यार बयस है 250 नियुत वर्ष। आरावली केते पुराना देख 250 नियुत वर्ष। और यही पर्वतमाला अनेक गुड़िए गिरिशृंग और पर्वत श्रेणी रही। माउंट आबू यार उच्चतम गिरिशृंग। आरावली पर्वतर उच्चतम गिरिशृंगर नाम कौन माउंट आबू। एटा सब अंडरलाइन कर नोट्स लिख। माउंट आबूर उच्चता केते प्राय 1700 मीटर रु अधिक। माउंट आबूर उच्चता है प्राय 1700 मीटर रु अधिक। केते अधिकांश तेबे अधिकांश पहाड़ गुड़िकर उच्चता प्राय 300 मीटर रु 900 मीटर मध्य अच्छी। ये सब अंडरलाइन कर नोट रख मन पड़ रख। माउंट आबूर प्राय 4.5 घंटा यात्रा कले आम थर मरुभूमि अंतर्गत जोधपुर सहर में पहुँचा। आउ थे कहीदे आरावली हूँ पृथ्वीर अति प्राचीन पर्वत श्रेणी मध्य अन्यतम नहीं कि। आरावली कौटी अच्छी थर मरुभूमि पूर्वपटर अच्छी। ताले माउंट आबू हूँ सबुठार उच्चतम गिरिशृंग कार आरावलीर। आरावलीर उच्चतम गिरिशृंगर ना माउंट आबू। माउंट आबू 4.5 घंटा गले आम थर मरुभूमि अंतर्गत जोधपुर सहर में पहुँचा। उभय स्थान भौगोलिक परिस्थिति संपूर्ण अलग। अल्प दूरतार एभली संपूर्ण भौगोलिक परिवर्तन सतरे बेस कौतूहलपूर्ण। नेक्स्ट पेज को जा चल। ये कौन चित्र देती देख कि चित्र आरावली पर्वतर एटा दृश्य। यही पर्वतर ठीक अपर पार्श्व थर मरुभूमि। यहाँ है आरावली पर्वत तार अपोजिट साइड्रे किए अच्छी थर मरुभूमि। महाकाशर दृश्यमान होता आरावली एक अंश। यहाँ आरावली गोटे पार्ट जोटा कि महाकाशर फटो उठाई। आस अनुसंधान कौन करवा बही रे थिबा राजनीतिक मानचित्र को अनुध्यान कर। आरावली पर्वतमाला क्यों क्यों राज्य दे जाइए चिन्हट कर। यह कौ राज्य दे जाइए दिल्ली राजस्थान हरियाणा गुजरात राज्य गुड़े दे लंबी है। ये तुम पढ़ी राजस्थान दिल्ली हरियाणा गुजरात यही सब राज्य देकी जाइए किए आरावली। आरावली पर्वतमाला निजे निजे क्वेश्चन कर तले आंसर लिख। मुझे देखिए जदि संभव हुए मु निजे निजे भीतर क्वेश्चन किछि करी तार आंसर लिखिकी तुमको पठेदेवी। आरावली पर्वतमालार उत्तर पश्चिम भारतर भूगोल और जलवायु गठन में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। एही प्राकृतिक प्रतिबंधक भाव यह मुख्य भूमिका ग्रहण करिछि जहाँकि थर मरुभूमिर पूर्व दिग प्रसारण को प्रभावित करिछि। ए विषय आम पर अधिक आलोच्य करवा। आरावली पर्वतमाला मार्बल ग्रानाइट दस्ता एवं तंबा भली खनिज पदार्थ रे समृद्ध। एटा भी क्वेश्चन आसीपे। आरावली पर्वतमाला क्यों क्यों प्रसिद्ध क्यों क्यों पदार्थ रे मार्बल ये देख मार्बल ग्रानाइट दस्ता एवं तंबा भली खनिज पदार्थ। ताले को खनिज पदार्थ मिले मार्बल ग्रानाइट दस्ता एवं तंबा। मु गोटे लाइन को बार बार रिपीट कर मन रखी। तेणु अनेक शताब्दी धरी यही खनि
ଓ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୱାର ଠାରେ ଥିବା ଦସ୍ତା ଖଣି ପ୍ରାୟ 8 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏଇଟା ଦେଖ ରାଜସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଖଣି ଅଛି? ରାଜସ୍ଥାନର ଜୱାର ଠାରେ ଥିବା ଦସ୍ତା ଖଣି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଥିରୁ ଦସ୍ତା ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଚିତ୍ତରଗଡ଼, କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଏବଂ ରଣଥମ୍ଭୋର ଆଦି ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଚିତ୍ତରଗଡ଼ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ରଣଥମ୍ଭୋର ଦୁର୍ଗ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି ଦେଖ କ'ଣ ଏଇଟା? ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଦୁର୍ଗ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ। ଦୁର୍ଗ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଚେରୀ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି। ଆସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କ'ଣ ମାଳଭୂମି କ'ଣ? ମାଳଭୂମି ହେଉଛି ଏକ ଭୂମି ରୂପ ଯିଏକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପୃଷ୍ଠ କମ୍ ବା ଅଧିକ ସମତଳ ଥାଏ। ଏହାର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଢାଲୁ ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଦେଖ ଏଇଟା ମାଳଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ତାର ଡେଫିନେସନଟା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ଟ ନୋଟରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଲେଖିବ ହେଲା। ମାଳଭୂମି କ'ଣ ନା ମାଳଭୂମି ହେଉଛି ଏକ ଭୂମି ରୂପ ଯିଏକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପୃଷ୍ଠ କମ୍ ବା ଅଧିକ ସମତଳ ଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଏହାର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଢାଲୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲା କହିଲ ଉପଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ଭାରତକୁ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହାର 3 ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3ଟା ମହାସାଗର ଅଛି। ତାହେଲେ ଉପଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପଦ୍ୱୀପ, ଦେଖିଲ? ଉପଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 3 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଭୂମିକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ 3 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଭୂମିକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିପାରିଲ? ହଉ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଦେଖ। ଭାରତରେ ଅନେକ ମାଳଭୂମି ରହିଛି। ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଭାରତରେ ଅନେକ ମାଳଭୂମି ରହିଛି। ମାଳଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲ? ଭାରତରେ ଅନେକ ମାଳଭୂମି ଅଛି ବୋଲି ବି ଜାଣିଲ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପ ମାଳଭୂମି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁ ମାଳଭୂମି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆମର ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପର ମାଳଭୂମି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଭୂମି ରୂପ ଯାହାର 3 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଆଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଏହାର 3 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି କ'ଣ? ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ସେ ମାଳଭୂମିର ନାଁ କ'ଣ? ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି। ମନେ ରଖିବ ସବୁ। ଏହି ମାଳଭୂମିର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ଓ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରାଚୀର ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ଏହାର ତୀଖ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ମନେ ରଖରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ପଶ୍ଚିମଘାଟକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମଘାଟକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହାସିକ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ହେଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ନଦୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉତ୍ତରାଂଶକୁ ସହ୍ୟାଦ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଲେଖିବ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉତ୍ତରାଂଶକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ସହ୍ୟାଦ୍ରି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆସିପାରେ। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମଘାଟ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଥିବା ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବଘାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚଭୂମିକୁ ଡେକାନ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ନୋଟ୍ କର, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର। ପୂର୍ବଘାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚଭୂମିକୁ ଡେକାନ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ।
गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि नदी पश्चिमरू पूर्वकू यही मालभूमि रे प्रवाहित होइछन्ति। एही नदी गुड़िक कृषि पाई गुरुत्वपूर्ण लक्ष लक्ष लोक को जल जोगाई देथांती हैला। तापरे एटा सब अंडरलाइन करलो नोट्स रे लिखिले पिले लिखि दियो तम पई भलो एटा सब परीक्षा उपयोगी प्रश्न आसीबो एथिरो। नेक्स्ट देखो आस अनुसंधान करिवारे कोन अछि। उक्त पुस्तकर शेषर प्रदत्त भारतर प्राकृतिक मानचित्र देख नदी गुड़िकर प्रवाह को अनुध्यान कर। कौन प्रवाह देख कौ नदी पश्चिम पूर्व को प्रवाहित होती कौ नदी पूर्वर पश्चिम को प्रवाहित होती। ये गोटे जमी देखिल गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी सब कौटू केमी कुआठू जाती पश्चिम पूर्व को प्रवाहित होती। गोदावरी कृष्णा कावेरी सेमती से मानचित्र देखिए कह पूर्व को पूर्वर मैंने पश्चिम पूर्व को से देखिए पूर्वर पश्चिम को भी कौ नदी अच्छा सब प्रवाहित होती जो गुड़ाक ये चित्रटा देख यहाँ कौन कहल अनेक आदिवासी संप्रदायर बासस्थान ओडिशार घंच जंगल घन जंगल यहाँ सब ओडिशार जंगल यहाँ है पढ़ा। यही मालभूमि खनिज पदार्थ जंगल उर्वर भूमि पर भारत अर्थनीति रे गुरुत्व भूमिका ग्रहण करछि। एही अंचल पूर्व आड़क क्रमशः ढालुथिबारु एथिरे प्रवाहित नदी गुड़िक बंगोपसागर रे पड़िछि। बुझिपाइल एही अंचल कुआड़क ढालु पूर्व आड़क ढालु आमर पूर्व रे किए रहिला बंगोपसागर रहिला जेहेतु एटा पूर्व आड़क ढालु बा गड़ाणिया सेथिपई से नदी गुड़ाक सब पूर्व जो बंगोपसागर अच्छे से सब बंगोपसागर ही पड़ी है पूर्व बंगोपसागर आमर अच्छी ना जेहेतु पूर्व आड़ को गड़ाणिया से जो नदी गुड़ाक कुआड़े जीव बंगोपसागर को जीव पूर्वाभिमुखी बा पूर्व आड़ मुह जार पूर्वाभिमुखी नदी यथा गोदावरी कृष्णा महानदी आदि नदी यही अंचल उत्पत्ति लाभ कर। गोदावरी कृष्णा महानदी गोदावरी कृष्णा महानदी यही नदी गुड़िक कौमुखी पूर्वमुखी। यही नदी गुड़िक कृषि क्षेत्र और कल कारखाना को जल जोगाइवा सहित जल विद्युत शक्ति उत्पादन सहायक होइछन्ति। एठारु मध्य नर्मदा ताप्ती पश्चिम पूर्वमुखा नदी है गोदावरी कृष्णा महानदी जो अंडरलाइन कली आ पश्चिमाभिमुखी है पश्चिममुखी किए नर्मदा आ ताप्ती मन रखिब सबू एगुड़ा सब कौटी पढ़ी आरब सागर में पढ़ी जेहेतु पश्चिम आरब सागर अच्छी से आरब सागर पढ़े पूर्व में बंगोपसागर अच्छी एगुड़ा सब बंगोपसागर पढ़ी है पूर्वाभिमुखी नदी गुड़ा जा पूर्व में बंगोपसागर से पढ़ी पश्चिमाभिमुखी नदी जा पश्चिम आरब सागर से पढ़ी पश्चिम किए पढ़ी नर्मदा ताप्ती है हो। तापर देख यही मालभूमिर घंच जंगल आदिवासी संप्रदाय यथा सांताल गंड बैगा बिली एवं कोरकू जनजातिर बासस्थली। यही जनजाति मानकर भिन्न भाषा परंपरा एवं जीवनशैली प्रकृति सह घनिष्ठ भाव जड़ित। तापर देखिए आस अनुसंधान करवा जनजाति संप्रदाय मुख्यतः ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड आसाम मध्य प्रदेश पश्चिमबंग महाराष्ट्र और गुजरात तेलंगाना राज्य मानक बसवास करुँच। जनजाति संप्रदाय सब कौ राज्य बास कर देखिल यही सब राज्य ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ आसाम मध्य प्रदेश पश्चिमबंग महाराष्ट्र गुजरात और तेलंगाना राज्य मानक बास कर। उक्त पुस्तकर शेष भाग में भारतर प्राकृतिक राजनैतिक मानचित्र को अनुध्यान कले जना पड़ो कौन देखिए अनुध्यान कले भारत में अनेक सुंदर जलप्रपात उत्पत्ति स्थल होची मालभूमि कारण नदी गुड़िक मालभूमि असमान्य पथुरिया सज्जार प्रवाहित ताले यहाँ गोटे आसपे भारतर अनेक सुंदर जलप्रपात उत्पत्ति केउठी मालभूमि है यहाँ शून्य स्थान आसपे भारत में अनेक सुंदर जलप्रपात उत्पत्ति स्थल होची डैश कौन मालभूमि कारण नदी गुड़िक मालभूमिर असमानिया पथुरिया सज्जार प्रवाहित होते यही जलप्रपात गुड़िक केवल पर्यटक मानक आकर्षित कर नथांती बरं जल विद्युत शक्ति उत्पादन और जलसेचन पर जल जोगाई थांती। तापर नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी ये गोटे पुणी कौन चित्र सब आसगला खाली तो चित्र ये कौन यहाँ चित्र देखा केरल मुन्नार निकटवर्ती पेरियार केनाल पावर हाउस जलप्रपात ये गोटे जलप्रपात ना कौन पावर हाउस जलप्रपात
तापर चित्रटा कार अच्छे देख पश्चिम घाटर थिबा सिंह लांज विशिष्ट सिंहर केमती माकड़ भाया देखा लांज अच्छी तार तापर एपटे डाहाण पटे अच्छी कौन पश्चिम घाटर दृश्यमान होता अहिराज सर्प यहाँ अहिराज सर्प यहाँ लांज थिबा सिंह देखिल ता तलक देखिए कौन अच्छी यह एक कीटपक्षी रखी कीटभक्षी उद्भिद माने ये उद्भिद कीटपतंग भक्षण करे खाए यह पश्चिम घाटर मिलुथिबा कीटपतंग को खाए यह तार अठालिया फासरे छोट छोट कीटपतंग को धरी थाए आ हजम करे आपको कहते कमंडल वृक्ष मालभूमि स्थित एपटा देख डाण पटे कौन यहाँ मालभूमि स्थित एक कोईला खଣି यहाँ गोटे कोईला खଣି मालभूमि थाए विशेषकर विद्युत उत्पादन यह गुरुत्वपूर्ण संपद कोईला एक जीवाश्म इंधन यार व्यवहार विश्व उष्णतार वृद्धि सहायक हुए तापर पेज को जा देखिए यहाँ कौन यहाँ गोटे कौन चित्र मुंबई पश्चिम उपकूल थी भारतर एक आर्थिक केन्द्र मुंबईटा है भारत आर्थिक केन्द्र भारतर अद्भुत तटरेखा भारतर उपकूल सुंदर बेलाभूमि पथुरिया चट्टाण और सबुज जंगल परिपूर्ण केतेक बेलाभूमि स्वर्ण बाली थाए आउ केतेक बेलाभूमि कला पत्थर भरी रही थाए केतेक द्वीपर प्रबलर प्राचीर रही तो अन्य केतेक द्वीपर घन जंगल आच्छादित भारतर उपकूल होची अतुलनीय भारतर तटरेखा प्राय यहाँ मन रख भारतर तटरेखा प्राय 7500 किलोमीटर अधिक दीर्घ है भारतर तटरेखा प्राय 7500 किलोमीटर अधिक दीर्घ आस अनुसंधान करवा कौन अनुसंधान करवा चल भारतर प्राकृतिक मानचित्र स्कूल आटलास किंबा कांथटंगा मानचित्र को अनुधान कर बंगोपसागर पड़ता 5टा नदीर नाम लेख जो गुड़ाक सब बंगोपसागर मान कौ पटे जो मैंने सब पूर्व प्रवाहित होते पूर्व को जो नदी गुड़ा सब प्रवाहित होते से गुड़ा सब कौटी जा पड़े बंगोपसागर है आ जोड़ा पश्चिम जो पूर्व नदी किए कहली पूर्व पेज पढ़ेली गोदावरी कृष्णा महानदी आ पश्चिम की नदी किए कहली नर्मदा ताप्ती तापरे नदी गुड़िक उपकूल निकट अनेक स्रोतर भागर विभक्त हेले यह कौन कहुए सविशेष जानापी तुम श्रेणी शिक्षक सह आलोचना कर तापर देख भारतर पश्चिम उपकूल भारतर पश्चिम उपकूल गुजरात आरंभ हो महाराष्ट्र गोवा कर्णाटक दे केरल पर्यंत विस्तृत ताले भारतर पश्चिम उपकूल कौटू कौ जाए विस्तृत अंडरलाइन कर भारतर पश्चिम उपकूल गुजरात आरंभ हो महाराष्ट्र गोवा और कर्णाटक दे केरल पर्यंत विस्तृत यही अंचल प्रवाहित अधिकांश नदी पश्चिम घाटर उत्पत्ति लाभ कर द्रुत वेगर प्रवाहित हो गभीर मुहाणा मान सब सृष्टि करछन्ति एही उपकूल क्षुद्र नदी मानक द्वारा आनीत पट्टुमाटी द्वारा गठित एठारे दृष्टिगोचर होइतिबा खात क्षुद्र जलधार मुहाणा मानक मध्य नर्मदा ताप्तीर मुहाणा सबुठारु अधिक बा बड़ ताले कहार मुहाणा सबुठारु बड़ नर्मदा ताप्ती नदीर मुहाण पश्चिम उपकूल अनेक प्रसिद्ध बंदर और सहर रही सेगुड़िक शह शह वर्ष धरी अर्थनैतिक कार्यकलापर केन्द्रस्थली हो आसी एठी गोटे पुणी देख चित्र देटा कौन महाकाशर दृश्यमान होता पश्चिम उपकूल एक दृश्य लक्ष्य कर पश्चिम घाटर पर्वत गुड़िक आरब सागर केते निकटतर है तापर यहाँ देख पूर्व उपकूल आम ए कौन पढ़ले भारतर पश्चिम उपकूल एबे पढ़ा पूर्व उपकूल पूर्व घाट और बंगोपसागर मध्य पूर्व उपकूल अवस्थित पूर्व उपकूल कौटी अवस्थित पूर्व घाट और बंगोपसागर मध्य भाग यह गांगेय त्रिकोणभूमि ठारू कन्याकुमारी पर्यंत लंबी गांगेय त्रिकोणभूमि ठारू कन्याकुमारी पर्यंत लंबी किए पूर्व उपकूल एगुड़ा सब अंडरलाइन कर ए महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी मान द्वारा सृष्ट विस्तीर्ण समतल भूमि और त्रिकोण भूमि अच्छी चिलिका एवं पुलिकाट दुईटी उपहृद यही उपकूल देखा जाए उपहृद क्या कहुए उपहृद को इंग्लीश कहते लागून उपहृद क्या कहुए ये देख यहाँ ब्राकेट रे देछि उपहृद क्या कहुए ना प्राकृतिक बंध द्वारा समुद्र ठारू अलग बृहत जलराशि को उपहृद कहती प्राकृतिक बंध द्वारा जोटा कि प्रकृति द्वारा बंध होती मनीष कहीं बंधे ना प्राकृतिक बंध होगी समुद्र ठारू अलग हो जाइथिबा बृहत जलराशि को उपहृद कहुए चिलिका आ पुलिकट को हृद कहुए प्राकृति
प्रकृति रे एगुड़िक लागून बा उपहृद प्रकृति रे। तापर देख नदी बृहत जलभाग यथा सागर हृद एवं अन्य नदी रे मिसी थाए जहाकू नदी मुहाणा कुहाଯାଏ। नदी मुहाणा क्या कुहाଯାଏ? नदी बृहत जलभाग यथा सागर हृद और अन्य नदी रे मिसी थाए जहाकू नदीर मुहाणा कुहाଯାଏ। एटा नदीर मुहाणा। यही मुहाण संचयजात पदार्थ द्वारा निर्मित भूमि रूप को त्रिकोण भूमि कुहाଯାଏ। एटी पुणी त्रिकोण भूमि क्या कुहाଯାଏ? मुहाण संचयजात पदार्थ द्वारा निर्मित भूमि रूप को त्रिकोण भूमि कुहाଯାଏ। ये जो अंडरलाइन कली ताकू दीटा पॉइंट देकी लिख, अलग अलग पॉइंट दीटा देकी लिख, पॉइंट 1 पॉइंट 2 करी। यही संचयजात भूमि कालक्रमे त्रिकोणाकार और पंखाकृति आकार धारण करे। गोदावरी कृष्णा कावेरी और महानदी द्वारा सृष्टि उर्वर त्रिकोण भूमि यही अंचल कृषि पाई अत्यंत उपयोगी। तापर देख भारतीय द्वीपपुंज। भारतीय द्वीपपुंज कहले कौ द्वीपपुंज को बुझाए कहल? भारतीय द्वीपपुंज कहले भारत सागर, अरब सागर आउ भारत महासागर, अरब सागर और बंगोपसागर ता से जो विस्तारित द्वीपपुंज को ही कहुए भारतीय द्वीपपुंज। एटा है भारतर दीटा प्रमुख द्वीपपुंज रही जहाँकि भारतर गोटे अंशविशेष। भारतर दीटा द्वीपपुंज किए किए कहले देखिए, अरब सागर रे लक्षद्वीपपुंज आ बंगोपसागर अंडमान निकोबर द्वीपपुंज। जानछटी देख ये लिखाई नेक्स्ट पेज रे द्वीपपुंज दीटा कौन लिखाई? लक्षद्वीपपुंज अंडमान। अरब सागर है लक्षद्वीपपुंज, बंगोपसागर है अंडमान निकोबर द्वीपपुंज। यही द्वीपपुंजर विविध वन्य प्राणी, सुंदर बेलाभूमि, प्राचीन पहाड़ और आग्नेयगिरी रही। 10,000 वर्ष पूर्वे अनेक प्राचीन जलजाति और द्वीपपुंज बसवास करुले। है तापर लक्षद्वीपपुंज देख दीटा द्वीपपुंज विषय जाना। लक्षद्वीपपुंज हूँ एक द्वीपपुंज जहाँकि केरलर मालाबार उपकूल निकटस्थ अरब सागर रे अवस्थित। यहाँ कहली अरब सागर कौटा अच्छी? अरब सागर है लक्षद्वीपपुंज आ बंगोपसागर है अंडमान निकोबर द्वीपपुंज। यही द्वीपपुंज प्रबल निर्मित केतगोटी द्वीपपुंज को नहीं गठित? 36 गोटी द्वीपपुंज को नहीं गठित। सब अंडरलाइन कर लिखिब, मन रखिब एगुड़ा सब अंडरलाइन गुड़ा। यही समस्त द्वीपर लोक मैंने बास करती नहीं। भारत एक विशाल सामुद्रिक अंचल को नियंत्रण करे जहाँकि माछ धरिबा, प्राकृतिक संपद अनुसंधान करने और परिवेश सुरक्षा पाई सहायक होता है। तापर पढ़िबा अंडमान निकोबर द्वीपपुंज। अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे 500 रु अधिक छोट बड़ द्वीप द्वारा गठित। सेटा केतेटा द्वीपपुंज को नहीं गठित होता? लक्षद्वीपपुंज 36 गोटी द्वीपपुंज 36टा। आउ अंडमान निकोबर द्वीपपुंज 500 रु अधिक छोट बड़ द्वीप मान द्वारा गठित। मात्र सेगुड़ी को 2टे श्रेणी विभक्त कर गोटे है अंडमान आ गोटे है निकोबर। अंडमान आ निकोबर। ये देख 2टा चित्र देछ, 2टा कौन 3टा। यहाँ देख लक्षद्वीपपुंज थिबा प्रबाल प्राचीर यहाँ है अंडमान निकोबर द्वीपपुंज थी प्रबल प्राचीर देखिल। तापर यहाँ देख कौन अंडमान द्वीपपुंज थी भारतीय नौसेनार गोटे भासमान कौन यहाँ डक। डक क्या कहते? छोट बंदर गोटे। नेक्स्ट पेज ये गोटे चित्र देखे देख पाने आकाशर दृश्यमान होता ब्यारेन द्वीपर थिबा भारतर एकमात्र जीवंत आग्नेयगिरी। बाबा आग्नेयगिरी यहाँ गोटे जीवंत आग्नेयगिरी देख जहाँकि भारतर फांडी बा जाग्रत प्रहरी भली समुद्र नजर रखि था। यही अंचल विभिन्न उद्भिद और प्राणी मानकर आवास स्थल। ऐतिहासिक दृष्टिकोण अंडमान द्वीपपुंज बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कहीं ना आम स्वाधीनतार संग्रामी मैंने सेठारे सेलुलार जेल नामक बंदीशाला रे बहुत कठिन परिस्थिति रे बंदी होई रही। सेलुलार जेल अच्छी नहीं? सेलुलार जेल कौटी अच्छी? अंडमान द्वीपपुंज रे। एटा मन रखि सेलुलार जेल सेठारे सेलुलार नामक गोटे बंदीशाला अच्छी सेलुलार जेल मन रखिब। सेलुलार सेलुलार जेल कौटी अच्छी? अंडमान।
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟାରେନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ମନେ ରହିଲା? ଏଇଟା ଦେଖ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟାରେନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ବ୍ୟାରେନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ବେଳେବେଳେ ଏଥିରୁ ଧୂଆଁ ଓ ଲାଭା ଆକାଶକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଓ ସୁନ୍ଦରବନ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ହିମାଳୟର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରବନରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏହା ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ସ୍ଥଳଭାଗମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ହିମାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ସୁନ୍ଦରବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ, ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ ଭାରତରେ ଥିବାବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛି, କାରଣ ଆମର ପଡ଼ିଶା ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ। ଏହା ମଧ୍ୟ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। କିଏ? ସୁନ୍ଦରବନ, ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି। ସୁନ୍ଦରବନ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଯାଏ। ସୁନ୍ଦରୀ, ହେନ୍ତାଳ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ସହ ଘଡ଼ିଆଳ, କୁମ୍ଭୀର, ହରିଣ, ଅନେକ ପକ୍ଷୀ, ଅଲିଭ ରିଡେଲ କଇଁଛ ଆଦି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଥିଲାବେଳେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କେଉଁଠି ଅଛି? ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତର ମେଘାଳୟସ୍ଥ ସାତ ଭଉଣୀ ଜଳପ୍ରପାତ। ଜଳପ୍ରପାତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ୟା ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ସାତ ଭଉଣୀ ଜଳପ୍ରପାତ, ହେଲା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଖାସି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସାତସୁଲ ମିନସିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ସେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ। ସେ ଉତ୍ସବର କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର? ଇଏ ମାନେ ଖାସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ମେଘାଳୟର ନନଗ୍ରିଆଣ୍ଟ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଜୀବନ୍ତ ଚେରରେ ନିର୍ମିତ ସେତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଛର ଚେରରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ବା ପୋଲ ତିଆରି ହେଇଛି, ଦେଖିଲ। ତାପରେ ପଢ଼ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାହାଡ଼ ସମୂହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ, ହେଲା। ମାନଚିତ୍ର ଏଇଟା ହେଲେ ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ତାମାନେ ଏଇ କୋଣଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ। ମାନଚିତ୍ରରେ ଗାରୋ, ଖାସି, ଜୟନ୍ତିଆ ପାହାଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମେଘାଳୟ ମାଳଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପାହାଡ଼ ଘନ ସବୁଜ ପଥ, ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ମନୋରମ ଝରଣା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିବହୁଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ଉର୍ବର ଭୂମି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ। ବୁଝିପାରିଲ? ମନେ ରଖରେ କ'ଣ ଦେଇକି ଦେଖିବା। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ ମାୱେଲିନୋଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା, ମନେ ରଖିବ, ଲେଖ କପିରେ। ଏଇଟା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ, କ୍ଲିନ୍ ଭିଲେଜ, ମାୱେଲିନୋଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ। ସେଇଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି? ଖାସି ପାହାଡ଼। ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାସି ପାହାଡ଼ର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ପୁରା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର। ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନୋରମ ଗ୍ରାମ ଏହାର ସୁପରିଚାଳିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାତ୍ର, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ମାୱେଲିନୋଙ୍ଗ ଗ୍ରାମଟା ଯେଉଁଟା ମେଘାଳୟର ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସୁପରିଚାଳିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପାତ୍ର ଆଉ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା। ଏହି ଗ୍ରାମର ଏହାର ଜୀବନ୍ତ ଚେର ସେତୁ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଚେର ସେତୁ ତୁମକୁ ଏବେ ପୂର୍ବ ଇଏରେ ଦେଖେଇଲି, ଏଇ ଚେର ସେତୁ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚେର ସେତୁ? ଏଇ ଚେର ସେତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚେର ସେତୁ, ଏଇ ଚେର ସେତୁ ପାଇଁ ପରିଚିତ, ଯାହାକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚେରରେ ବୁଣା ଦ୍ୱାରା
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ତଳେ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉତ୍ତର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇନି ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ କହିଲ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଜନଜାତିଙ୍କର କାରିଗରୀକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଚିର ସେତୁ, ଯେଉଁଟା ସେ ପୂର୍ବ ପେଜ୍ରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏଇ ବିଷୟରୁ। ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଭାରତର ଉପମହାଦେଶ ନାମରେ ନାମିତ, ଭାରତ ଗୋଟେ ଉପମହାଦେଶର ନାମରେ ନାମିତ, ଯାହାକି ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଏକ ଅଂଶ। ସେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାକୁ ଉପମହାଦେଶ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତେଣୁ ସେ ତାର ମହାଦେଶ ହେଲା ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼, ତାଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଉପମହାଦେଶ କହନ୍ତି। ଭାରତ ଗୋଟେ ଦେଶ, ତାର ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ 6ଟା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ଲାଗିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ଉପମହାଦେଶ ଗଠନ କରେ। ତାପରେ ଏହାର ବିବିଧ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ବରଫାବୃତ ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳ ପାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହିତ ଏଠାରେ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ଅଛି। ଏହି ବିବିଧ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକା, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସଭ୍ୟତାକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏବେ ଚାପ୍ଟରଟା ସରିଲା। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହାର ସାରିବା। ତାହେଲେ ଆଶା କରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହୁଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ହେଲା। ରହୁଛି।